आपने कभी सोचा कि एक छोटी सी चींटी ने एक बादशाह को रुला दिया? तारीख के सफ़ात में एक ऐसा लम्हा महफूज है जब आसमानों का शुक्र जमीन की सबसे छोटी मखलूक की जबान से अदा हुआ, जब एक चींटी ने अल्फाज कहे और एक नबी का दिल पिघल गया। ये कहानी सिर्फ एक वाक़ई की नहीं, ये कहानी है मोहब्बत की, आजिज़ी की और इस सच्चाई की कि अल्लाह की हर मखलूक के दिल में शऊर होता है। आज से हजारों साल पहले बनी इसराइल की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह था जिसकी सल्तनत का कोई नजीर न था, ना उससे पहले ना उसके बाद। उनका नाम था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें वो कुछ अता किया था जो किसी और इंसान को नहीं मिला। वो परिंदों की जबान समझते थे, जानवरों से बातें करते थे, जिन्नों को अपनी खिदमत में रखते थे और हवा उनके हुक्म की ताबे थी। उनका लश्कर इंसानों, जिन्नों और परिंदों पर मुश्तमिल था, एक ऐसा लश्कर जिसकी धूल से उफक धुंधला जाता था। लेकिन ये ताकत, ये अजमत, ये सल्तनत, इन सब के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर न था। वो जितने बड़े बादशाह थे उतनी ही आजिज बंदी थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर रवाना हुआ। लाखों अफराद, हजारों घोड़े, जिन और परिंदे सब एक साथ चल रही थी। जमीन उनके कदमों से गूंज रही थी, आसमान उनकी शोर से भरा हुआ था। ये मंजर देखकर हर देखने वाला शशदर रह जाता। इसी सफर में रास्ते में एक वादी आई, वादी नमल यानी चींटियों की वादी। उस वादी में चींटियों की बस्तियां आबाद थीं। लाखों चींटियां अपनी जिंदगियों में मसरूफ थीं, खाना इकट्ठा कर रही थीं, अपने घर बना रही थीं, अपने बच्चों का ख्याल रख रही थीं। अचानक उन चींटियों ने जमीन की लर्जिश महसूस की। दूर से गर्द उठती दिखाई दी। फिर वो आवाज आई, लश्कर के कदमों की आवाज, जो हर लम्हे करीब आती जा रही थी। इस घड़ी चींटियों की मलका ने या उनमें से एक अक्लमंद चींटी ने, जैसा कि कुरान पाक में बयान हुआ, पुकार लगाई, ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोन डाले और उन्हें खबर भी ना हो। ये अल्फाज सादा थे, लेकिन इनमें एक गहरी हिकमत पोशीदा थी। उस चींटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत को भी तस्लीम किया। उन्हें खबर भी ना हो, यानी वो जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। उसने उन्हें जालिम नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि ये इतना बड़ा लश्कर है कि अनजाने में नुकसान हो सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनी। अल्लाह ने उन्हें ये सलाहियत दी थी कि वो हर जानवर, हर परिंदे, हर छोटी मखलूक की बात समझ सकती थी। और जब उन्होंने उस चींटी की आवाज सुनी तो उनके कदम रुक गए। वो मुस्कुराई। लेकिन ये महज खुशी की मुस्कुराहट ना थी। ये वो मुस्कुराहट थी जो उस वक्त आती है जब इंसान अल्लाह की अजमत और उसकी तख्लीक की हिकमत को महसूस करे। जब इंसान सोचे, या अल्लाह, तूने इस छोटी सी मखलूक को भी अक्ल दी है, शऊर दिया है, अपनों से मोहब्बत दी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस लम्हे का जिक्र किया है। यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन्हें खबर भी ना हो। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं उस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की, और ये कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो। सूरत उन-नम्ल 18-19। ये आयत सिर्फ एक वाक़े का बयान नहीं, ये एक दर्स है हर इंसान के लिए। सोचिए जरा, एक बादशाह जिसके पास दुनिया की हर ताकत है, जिसके पास जिन काम करते हैं, जिसके लिए हवा चलती है, वो एक छोटी सी चींटी की बात सुनकर रुक जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है और दुआ मांगता है कि या अल्लाह, मुझे नेक अमल की तौफीक दे। यही तो फ़र्क है अज़मत और तकब्बुर में। जो वाकई बड़ा होता है वो छोटी मखलूक को भी अहमियत देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को रोका। उन्होंने यकीनी बनाया कि चींटियां महफूज हो जाएं। एक अजीमुशान लश्कर, लाखों अफराद, एक छोटी सी बस्ती की हिफाजत के लिए रुक गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। आज के दौर में हम अक्सर इंसानों को भी अहमियत नहीं देते, उनकी दुख को नहीं समझते, लेकिन यहाँ एक नबी अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक की हिफाजत के लिए पूरी फौज रोक देता है। ये है इस्लाम का पैगाम। रहमत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस मखलूक के लिए जो इस जमीन पर जिंदा है। इस वाक़ई से हमें कई सबक मिलते हैं जो आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने हजारों साल पहले थी। पहला सबक ये कि अल्लाह की हर मखलूक बाशऊर है। हम समझते हैं कि सिर्फ इंसान ही सोचते हैं, सिर्फ इंसान ही डरते हैं, सिर्फ इंसान ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये सच नहीं।
ہر چیونٹی جو اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، ہر ماں چڑیا جو اپنے بچوں پر پھیلاتی ہے، ہر کتا جو اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے، ان سب میں احساس ہے، شعور ہے، محبت ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ طاقت کا مطلب ظلم نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس طاقت تھی کہ وہ بغیر رکے آگے بڑھتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ طاقت اور اختیار اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کی جاتی۔ تیسرا سبق شکر گزاری کا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اللہ نے انہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، تو انہوں نے فوراً شکر ادا کیا۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے۔ انہوں نے اپنی طاقت کو کمزوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ یہی اصل شکر ہے۔ آج جب ہم سڑک پر کسی جانور کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، جب ہم کیڑے مکوڑوں کو بلا وجہ مارتے ہیں، جب ہم پرندوں کی گھونسلے تباہ کرتے ہیں، تو شاید ہمیں اس واقعے کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی روح کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے۔ بخاری و مسلم۔ اسلام نے صدیوں پہلے وہ اصول دیے جن کی آج دنیا اینیمل رائٹس کے نام سے بات کرتی ہے، لیکن اسلام کا پیغام اس سے بھی گہرا ہے۔ یہ صرف حقوق کی بات نہیں، یہ محبت کی بات ہے، رحمت کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ چیونٹی جو بچائی گئی، اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ تاریخ کا حصہ بن رہی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی پکار قرآن میں محفوظ ہو جائے گی۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اپنوں کو بچانا ہے، اور ایک نبی کو بس اتنا معلوم تھا کہ اللہ کی ہر مخلوق کا خیال رکھنا ہے۔ یہی دو سادہ حقیقتیں مل کر ایک ایسی کہانی بناتی ہیں جو ہزاروں سال بعد بھی ہمارے دلوں کو چھوتی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہمیں بہتر انسان بننے کی راہ دکھاتی ہے۔ اس دنیا میں ہم اکیلی نہیں رہتے، لاکھوں مخلوقات اس زمین کو ہمارے ساتھ بانٹتی ہیں۔ وہ چیونٹی جو آپ کی گھر کی دیوار پر چل رہی ہے، وہ کبوتر جو آپ کی کھڑکی پر بیٹھتا ہے، وہ کتا جو گلی میں بھوکا گھومتا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ سب کا حساب ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی زبان سمجھنے کا معجزہ دیا تھا۔ ہمارے پاس وہ معجزہ نہیں، لیکن ہمارے پاس دل ہے، اور دل کی آنکھ سے بھی تکلیف نظر آتی ہے۔ اگر یہ کہانی نے آپ کے دل کو چھوا تو آج ایک چھوٹا سا کام کریں، کسی جانور کے ساتھ نیکی کریں، چاہے وہ گلی کے کتے کو پانی پلانا ہو، پرندوں کے لیے دانہ ڈالنا ہو، یا کسی بھوکی بلی کو کھانا دینا ہو۔ یاد رکھیں، ہر ذی روح کے ساتھ احسان میں اللہ کی رضا ہے۔ اس کہانی کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس خوبصورت سنت سے واقف ہوں، اور جانوروں سے محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں، رحمت تو وہ ہے جو ہر سانس لینے والے تک پہنچی۔ روا